बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जावेद महर बैठक की नई किस्त के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़ातिन व हज़रात, मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ है। मीडिया रियासत के चौथा सतून होने का दावा करता है, क्योंकि मीडिया हमें एक ही वक्त में इन्फॉर्म भी कर रहा है, एजुकेट भी कर रहा है, गाइड भी कर रहा है और इंटरटेन भी कर रहा है। हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया पर इन्हिसार करता है। ख़वातीन व हज़रात, मीडिया में एक थ्योरी इस्तेमाल होती है जिसका नाम है एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग थ्योरी ये कहती है कि मीडिया अपने यूज़र्स को, यानी अपने हाज़रीन, सामीन और नाज़रीन को न सिर्फ इस बात पर मजबूर करता है कि सोचना क्या है, बल्कि इस बात पर भी कन्विंस करने की कोशिश करता है कि सोचना कैसे है। यानी हमारी सोचों का जो धारा है वो मीडिया की मरहून मिन्नत है। तरक्की याफ्ता ममालिक का मीडिया भी उतना ही तरक्की याफ्ता है और ये मीडिया उन ममालिक के नेशनल इंटरेस्ट का बहुत ख्याल रखता है। मीडिया की वसातत से इंटरटेनमेंट का एक हिस्सा ड्रामा भी है जो अवाम बहुत शौक़ से देखती है। ड्रामा हमारी मुआशरत, समाजी अक़दार व रवायात, सकाफ़त, रहन सहन, रस्म व रवाज, खाना पीना, लिबास सब की अक्कासी करता है। लेकिन हम आजकल मीडिया के ज़रिए दिखाए जाने वाले ड्रामे के कंटेंट को देखें तो हमें ये नज़र आता है कि एडवर्टाइज़र और प्रोड्यूसर ने ड्रामा के कंटेंट को मकड़ी के जाले की तरह अपने कब्ज़े में किया हुआ है। एक वक्त था जब पाकिस्तानी ड्रामों की धूम हुआ करती थी, फिर इस पर इंडिया के ड्रामों का रंग चढ़ा और उसके बाद तुर्की के वो ड्रामे आए जिनमें ख़ास तौर पर यूरोपी रंग था। अफेयर से शादी, शादी के बाद नाजायज़ ताल्लुकात, तलाक और हलाला जैसे जो नाजुक मसले हैं उनको बबांगे दोहल छेड़ा जा रहा है। देवर भाभी, ससुर बहू, बहनोई साली के जो ताल्लुकात हैं उनको दिखाया जा रहा है। मजहबी रवायात की खिलाफ वर्जी हो रही है। आज हमारी जो वीडियो का मकसद है वो पाकिस्तान में शूट होने वाला एक ड्रामा है जिसे इंडिया के इंटरटेनमेंट चैनल Z5 पर दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे के जो डायरेक्टर हैं वो भी पाकिस्तानी हैं जिनका नाम आसिम है और इनकी जो शूट है, जो कास्ट है, वो सारी की सारी शूटिंग भी पाकिस्तान में हुई और इसकी जो कास्ट है वो सारी की सारी पाकिस्तानी है। सिर्फ और सिर्फ इंडिया के चैनल Z5 पे इसको दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे के कंटेंट को देखें तो इंतहाई घटिया नौयत का ये ड्रामा है। LGBT की इसमें तशहीर है। होमोसेक्सुअल जो केसेस हैं उनको दिखाया गया है, उनके सीन्स को दिखाया गया है। पीडिया फिलो की जो इन्फॉर्मेशन है उनको इंटरटेनमेंट के नाम पर दिखाया गया है। और ये शादी का क्या सीन है? You think it's a dementia? No, love. लेकिन जो अब है ही नहीं उससे शादी करना it's a silly thing, no? ये किसने कहा है ही नहीं। एक बच्चे को, एक माइनर जो है उसको दिखाया जा रहा है कि वो एक मर्द को नंगा नहाते हुए देख रहा है। इसी तरह एक बच्चा और बच्ची एक मियाँ बीवी को सेक्स करते हुए वो देख रहे हैं और बच्ची जो है वो उस बच्चे को कहती है कि जैसे ये औरत आवाज़ें निकाल रही है, ऐसे जब मेरे बाबा जिंदा थे तो मेरी मामा भी निकालती थी। मावन भी कभी कभी ऐसी आवाज़ निकालती थी जब बाबा जिंदा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली इस तरह से पेनिट्रेट होगी कि आम बच्चे, जब ये हर बच्चे की ज़बान ज़द आम ये चीज़ें होंगी तो आप देखें कि जो चीज़ें हैं वो कहाँ से कहाँ जाएंगी। इसके अलावा इस ड्रामे में इस ड्रामे का अगर नाम देखें तो इसका नाम है बरज़ख। और बरज़ख आपको पता है कि ऐसी स्टेट है जो मरने के बाद है और अभी क़यामत, जब बंदा मर जाता है, मरने के बाद जब वो कब्र में जाता है और क़यामत से पहले तक की वो जो स्टेट है, जो मिडल स्टेट है, उसको बरज़ख कहा जाता है। और बरज़ख की अगर इंग्लिश नेम को देखें तो आप ए को सिर्फ देखें तो ए जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको सिंबलाइज कर रहा है इल्यूमिनाटी को। ये अलग से एक बहस है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सीन हैं, ऐसी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, इंटरटेनमेंट के नाम पर ऐसी घटिया मालूमात हैं जो हमारी जो फैमिली, हमारी जो घर हैं उनके जो रस्म व रवाज हैं या हमारी जो सोसाइटी के ओवरऑल जो रस्म व रवाज हैं उनको हिट किया गया है, उनको पामाल करने की कोशिश की जा रही है। आज एक अगर ड्रामा जो है वो किसी और जो चैनल पर दिखाया जा रहा है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है और उसको इतना करज और इसको
اس کو بوسٹ ملتا ہے تو اب سوچیں کہ کل کو جو باقی پروڈیوسرز اور ایڈورٹائزرز ہوں گے وہ بھی کسی ملک میں بیٹھ کر ایسا ہی کنٹینٹ پبلش کر رہے ہوں گے، دکھا رہے ہوں گے، تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ ہماری جو قوم ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی۔ دوسری طرف ایک پازیٹیو ویو ترکی کے وہ ڈرامے ہیں جو نہ صرف ترکی کے مختلف چینلز پر دکھائے جا رہے ہیں بلکہ پاکستان کے بھی مختلف چینلز پر دکھائے جا رہے ہیں، اور جیسے ان میں ارطغرل غازی ہے، قرلس عثمان ہے، سلطان عبدالحمید ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یونس ایمرے ہیں، صلاح الدین ایوبی ہے۔ تو یہ بہت سارے ایسے ڈرامے ہیں جن کا جو ہے وہ اس وقت دکھایا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تعلیم یافتہ تو ہیں لیکن شاید تربیت یافتہ نہیں ہیں۔ تو ڈرامہ جو ہے ایک ایسا جو انٹرٹینمنٹ کا ٹول ہے جو ایک تربیت گاہ کے طور پر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ان ڈراموں کے اندر، یہ جو ہسٹوریکل ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، ان کے اندر ان کی پازیٹیوٹیز کیا ہیں؟ اللہ پر توکل، صبر و شکر، اخلاص، بھائی چارہ، قربانی، صوفیہ اکرام کی تبلیغ، مطلب ان میں ابن العربی دکھائے گئے ہیں، شیخ ادیب علی دکھائے گئے ہیں، یونس ایمرے، تابتک ایمرے، مولانا جلال الدین رومی دکھائے گئے ہیں، وضو کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، نماز کی ادائیگی، تلاوت، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی کان میں اذان دی جا رہی ہے اونچی آواز میں اور بلند آواز میں اس کا نام رکھا جا رہا ہے۔ شہادت کے وقت، موت کے وقت زبان سے کلمہ حق کی ادائیگی دکھائی گئی ہے۔ جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا، سود، دھوکہ، خیانت، غداری اور منافقت کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ ظالم سے لڑائی اور مظلوم کی مدد، زندگی کو بامقصد گزارنا، چھوٹوں سے شفقت، بڑوں کی عزت اور امیر کی اطاعت، دشمن سے لڑنا اور منافقین اور غداروں کو اپنی صفوں سے نکالنا، آباء و اجداد کی کہانیاں روایات کی صورت میں آگے لے کر چلنا، رواداری، مہمان نوازی، سادگی جیسے جذبات دکھائے گئے ہیں۔ مل بیٹھ کر کھانا کھانا، عورت کا خوبصورت لباس اور میاں بیوی کا جو رومانس ہے اس کی بڑی خوبصورتی، حیا اور شرم کے ساتھ دکھائی گئی ہے۔ مشترکہ خاندانی روایات کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، میڈیا ہماری سوچ کی کلٹیویشن کرتا ہے، اس لیے یہ ایک ایسا ٹول ہے جو نوجوان نسل کی کشتی پار بھی لگا سکتا ہے اور بیچ منجدار بھی چھوڑ سکتا ہے۔ ہمیں اس پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے ڈرامے اس طرح کے ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کی تربیت بہتر طریقے سے ہو سکے۔ میں اقبال کا ایک شعر کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔